आप प्रिंसिपल हैं सर, आप तशरीफ लाइएगा सर। आप किस में गिरामी? निसार में निसार में। यहाँ बच्चियाँ भी सर ज़ेर तालीम में? बच्चियाँ भी हैं सर। किस क्लास तक? ये 5वीं तक है। जी जी। तो यहाँ पर हमारे हनीफ साहब को टीचर हैं आपके? जी सर हैं। अच्छा जी सर। कहाँ हैं ज़रा आ जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं आपसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। अच्छा, वो दूसरे जो साहब थे इनके साथ, उनका क्या नाम है? वो जो हुक्के वाले थे। एक ये साहब कौन है? ये फकीर अली साहब। किधर हैं ये? बुलाइएगा उनको। आपका नाम हनीफ है? आ जाइए। इसी जरा मेहरबानी कीजिएगा, 1 मिनट के लिए मास्क उतारिएगा, दुनिया आपका जरा चेहरा देखे। किस उम्र, किस एज की बच्ची हैं, किस क्लास की बच्ची हैं हमारे पास इधर ओवर पूरे स्कूल के अंदर? तकरीबन 13-14। ये जिस जगह का मैंने आपको दिखाया है, ये कौन सी जगह का वो मंजर था? ये इधर इधर है। आ जाए, यही है। आए जी। प्रिंसिपल साहब, ये किस काम के लिए? ये सर एक्स्ट्रा है। जब टीचर कोई एक्स्ट्रा है तो यहाँ बैठे? नहीं सर, एक्स्ट्रा नहीं। जब छुट्टियां होती हैं ना, जब छुट्टी होती है, जी जी, इसमें हम अपनी वो जो रेडी है उसको खड़ी करते हैं। ठीक हो गया। जो हमारा हीटर लगा हुआ है ना, कुछ चाय पीने की को बैठ गया, जो हमारा पैप होता है, जो प्लास्टिक पैप है यार, वो फकीर को जाने नहीं देना। जो प्लास्टिक पैप है उसको हम जहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी। जो अगर सर नहीं देखें, जो इस वक्त नजर आ रहा है ना, वही तो कि किसी ने कोई हीटर में कुछ चाय पीने को बैठना है। सर चाय हम जब कोई नहीं सर, मैं बताता हूँ, चाय हम वैसे बनाते ही नहीं है। अच्छा, रेगुलर हम चाय नहीं बनाते। या किसी लड़की शड़की को यहाँ पे नो सर, उसका जिनसी इस्तेमाल करना तो नो सर, हमने कभी ऐसा किया नहीं लड़की को। आपने तो नहीं किया, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है? नहीं सर। आपने भी कभी ऐसा नहीं किया? नहीं सर। आपने कभी ऐसा नहीं किया? तीसरी बार पूछा और आखिरी बार पूछा, आपने कभी ऐसा नहीं किया? नहीं। यहाँ पे किसी बच्ची के साथ आपने कोई गलत हरकत नहीं की? इधर आए, उसकी वीडियो दिखाएं। एसएचओ साहब को भी बुला लें। सर ये जरा मुलाहिजा कीजिएगा, ये अब ये टीचर है, ये इनका एक तरह से स्टाफ रूम है, तो चाय पीने वाला या मतलब अगर बैठने के लिए इंतजाम। मैंने तुमसे 3 बार पूछा था और तुमने 3 बार झूठ बोला, ठीक है? अब तुम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो। ये आप ही बैठे हुए हैं? ये स्कूल की बच्ची है यूनिफॉर्म में? क्या कर रहे हो उसके साथ? उस्ताद हैं? शर्म आ रही है अपने आप को उस्ताद कहते हुए? अपनी वीडियोस देखने के बाद बज़ाहिर इस बहुत शरीफ नजर आने वाले बहुत शैतान इंसान के पास सिवाय अपने गुनाह तस्लीम करने के कोई चारा नहीं था। क्या एज है इस बच्ची की? 13 साल होगी। और क्या कर रहे थे आप इसके साथ? खुद बताएं आप अपनी ज़बान से जरा। मैं नहीं चाहता कि सारे गांव को इकट्ठा करके यहाँ पे आपको ड्यूटियां पढ़वाई जाएं जिनकी बेटियों के साथ अभी जलालत कर रहे हैं। इज्जत के साथ पुलिस आपको यहाँ से ले जाए, बेहतर है। जी 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 जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ इसको। इसलिए हम आप खुद सच बताएं, ताकि जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो होगी। 13 साल की बच्ची है ये। माँ बाप किस लिए भेजते हैं? बाप समझ के आपको। रूहानी बाप ही कहते हैं ना उस्ताद को। यही समझते होंगे ना कि माँ बाप की जगह पे है, बच्ची जाएगी, पढ़ेगी, सीखेगी, तरबियत हासिल करेगी। अब मैं तुम्हें, मेरा जो गालियां मेरे दिमाग में आ रही है मैं वो दे नहीं सकता आपको। किस क्लास की बच्ची है ये? कौन सी? क्या नाम ले रहे हो? एक बच्ची जिन्होंने कह रहे डोरा सुना। हाँ जी। हूँ सारा मैं ही दसना है। हाँ जी। वो अब नहीं पढ़ती थी। इसको रखा किसने रखा? टीचर किस बुनियाद पे? क्या इसका स्केल के? कब से है स्कूल में जनाब? 2 साल हो गए सर। यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि लोग अपनी बच्चियाँ आप पे एतमाद करके भेजते हैं? आप प्रिंसिपल हैं यहाँ के, इन पे एतमाद करके भेजते हैं? मुझे तो ये सारी जो चीजें ना, इसका नहीं, मेरे पास वो पहला कमरा है सर। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप प्रिंसिपल का मकसद क्या होता है? आप जिम्मेदार है ना? सर जिम्मेदार तो है, मुझे इस चीज का नहीं कि इस तरीके से है। हमें पता लग गया कराची यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, हमें वीडियो मिल गई। आप यहाँ से 1000 मीटर दूर भी नहीं, 1000 फुट भी नहीं बनता। सर मैं बताता हूँ ना, मेरा जो काम है ना, मैं अपना काम, अपना फराज मनसबी अच्छे तरीके से अदा कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं कर रहे सर। मुझे माफ कीजिएगा सर, बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर आप समझते हैं कि आप अपने फर्ज मनसबी, आप यानी आपकी स्कूल के अंदर एक बदबख्त टीचर, जिसको टीचर कहते हुए मुझे टीचर मतलब अल्लाह रहम करे, मुझे उस पेशे की तौहीन महसूस हो रही है। एक बच्ची को यहाँ पे उसको जिनसी तौर पे हरासा करता है। मुझे बताएं, वो बच्ची अपने नंबर कम होने के डर से, वो बच्ची अपने फेल होने के डर से, वो बच्ची अपने माँ बाप को बताएगी या वो किससे जाके शिकायत करेगी इस बदबख्त आदमी की? सर मैंने जो कहा ना
کہ مجھے اس چیز کا نہیں علم. ویسے اپنا جو میرا وہ پہلا کمرہ ہے, میں نے حاضری لگانی ہوتی ہے, حاضری میں نے لگا لینی. آپ اپنا فرض منصبی نہیں صحیح سے ادا کر رہے, میری گزارش نہیں سمجھ رہے آپ. نہیں ہو سکتا, میں کوتاہی ہے نا سر, یہ نہیں میں پرنسپل کی ذمہ داری ہے سر. میں اور یہ ایک بار تو نہیں ہوا حنیف صاحب, یہ ایک بار ہوا ہے, پہلی بار ہوا. ہاں جی یہ پہلی دفعہ. اچھا یہ پہلی بار ہوا, اور ہمیں رات کو خواب آیا تھا کہ جناب حنیف صاحب نے نا کل ایک بچی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, اور یہاں ہم نے کیمرہ لگایا اور ہم نے ریکارڈ کر لیا. تم روزانہ یہ بدبختی کرتے تھے, ہمیں تب پتا چلا, تب ہم نے ریکارڈ کیا نا اس کو. یہی گرانے والے آپ, مجھے تو آپ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے آپ کو. کیا پڑھے کیا ہو یہاں پہ؟ ایم ایس سی والے. کیا کیا؟ ایم ایس سی والے. یہ تعلیم کچھ نہیں بگاڑ سکی آپ کا سر. تعلیم تو مطلب گھر والوں نے بھی کوئی تربیت نہیں کی. یہ غلطی ہو گئی سر جی. اس بچی کی عمر کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ میکسیمم کیا ایج ہوگی اس کی؟ 13 سال 14 سال. 13 سال کی بچی کے ساتھ جو آپ کر رہے تھے, اس کی سزا کا کچھ ہے اندازہ آپ کو؟ ایک استاد کو یہ زیب دیتا ہے ایک بچی کے ساتھ 11-12 سال کی پرائمری کی بچی کے ساتھ یہ زبان استعمال کرے, یہ حرکتیں کرے, ٹانگیں مارنے والی اس کی, اور آپ کے خیال میں کچھ غلط نہیں ہے یہ؟ نہیں غلط ہے. تو وہ غلطی کتنی بچیاں ہوں گی؟ یہ 2 تو یہ ہو گئی. بس یہی ہے اور کوئی نہیں. سمجھدار پڑھے لکھے آدمی. کدھر سے کیا آپ نے ایم ایس سی زولوجی؟ یونیورسٹی. نوکری جائے گی, گھر والوں کے سامنے ذلیل ہو گئے. کون سا ایسا حیوان یا درندہ تھا یار بندہ اپنے اوپر جو اللہ نے ذمہ داری دی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے ٹیچر بنایا ہے, مجھے استاد بنایا ہے, ان بچوں کا ذمہ دار ہوں میں, وہ بھی آپ کو نہیں روک سکا آپ کے اندر کے درندے, آپ کے اندر کے حیوان. اور یہ کرتے ہوئے آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یار میں کبھی پکڑا بھی جا سکتا ہوں میں؟ جب ذہن پہ ہوتا ہے مشکل ہو جاتا. حنیف کے ساتھ معصوم طالبات کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنانے والا استاد فقیر کبھی سچ بولتا, کبھی جھوٹ, اور کبھی پرنسپل کے سامنے ہاتھ پیر جوڑتا کہ اسے بچا لیا جائے. تم کیا بکواس کرتے رہو اس کے ساتھ؟ ٹیچر ہیں آپ بھی؟ پھر آپ اچھا جی ہاں آپ بھی جھوٹ بولیں. آپ کو نہیں پتا آپ کیا باتیں کرتے؟ سناؤں میں آپ کو. لاؤ اس کی گفتگو بھی ذرا. اب یہ بچی کو آئے گی, یہ دیکھیں وہ ٹانگ مارے گا اس کو. یہ اتنا نا ذرا, ہر آتی جاتی بچی کو تم کبھی ہاتھ مار رہے ہو, کبھی تم ٹانگ مار رہے ہو. دیکھو ذرا, اپنی ٹانگ دیکھو. یہ استاد ہو تم, اور یہ آپس میں جو باتیں کر رہے ہو. ٹیم سریام ان دونوں استادوں بلکہ فسادوں کے ہاتھوں مسلی جانے والی بہت سی معصوم بچیوں کی شناخت جانتی تھی, لیکن ہم نہ تو ان کے پاس گئے اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی تاکہ بعد میں ان کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیدا نہ ہو. ہاں البتہ گاؤں والے پولیس کی موجودگی کے باوجود ان دونوں استاد نما بھیڑیوں پر اپنا غصہ نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے. یہاں تک کہ گاؤں کے ایک نوجوان نے جاتے جاتے کالے کرتوتوں والے اس شخص حنیف کا چہرہ کالا بھی کر دیا.